नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करिबा 2024 मसीहा अगस्ट मासरे केमिति रहिबो राशिचक्र तृतीय राशि मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँद्वारा कि आम चैनल अपलोड होता समस्त वीडियो आप सर्वप्रथम देखार सुजोग पाइपर। तो दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र अगस्ट मसरे मिथुन राशि शुभाशुभ राशिफल विषय। मिथुन राशि जार अधिपति ग्रह होती बुध। मिथुन राशि शुभवार रविवार बुधवार शुक्रवार घातवार सोमवार। शुभ संख्या 5, 6, 8। शुभ रंग सबुज रूपेली आकाशी। यही मिथुन राशि व्यक्तिविशेष माने स्वभाव किपरि होता से विषय आम सामान्य रूप से जाणी रखा। ए मिथुन राशि जात व्यक्ति ग्रामर अधिनायक चतुर बुद्धिमान दृढ़ बंधु मिष्टान्न भोजन प्रिय सुशील वचन अस्थिर चंचल नेत्र कुटुंब वत्सल कामुक रतिपंडित बाल्य काल सुखी मध्य भाग मध्यम और शेष भाग दुख भोगी होता द्विबार्यायुक्त गुरुवत्सल स्वल्प पुत्रयुक्त गुणयुक्ता स्वभावर होता मिथुन राशि व्यक्तिविशेष माने। अगस्ट मसरे केमिति रहिबो मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई गोचरीय ग्रह स्थिति। वृष राशि बृहस्पति, कर्कट राशि बुध शुक्र रवि, कन्या राशि केतु, कुंभ राशि शनि एवं मीन राशि राहु अधिष्ठान करुछन्ति। समय क्रमे ग्रह मानकर स्थिति परिवर्तनशील। ए गोचरीय ग्रह मानकर स्थिति को नजर रखी एही मास आपणक पई मध्यम धरणर हेबाकु जाउछि। एही मासरे आपणको आपणकर स्वास्थ्यर जत्न नेबाकु पड़िबो कारण मासर प्रथमार्ध स्वास्थ्य दृष्टि दुर्बल मन हुए। आपण शारीरिक समस्या द्वारा असुविधा पड़ पारती जो आपणकर कार्यकलाप मध्य प्रभावित हो पारे। तेणु आपणकर व्यवसाय एवं पारिवारिक जीवन पूर्वर आपणक स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु कारण यह सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। आपणकर क्यारियर जेते दूर देखा जाए यही मास भल होबार संभावना रही अछि। व्यवसाय अशांति देखादेव किंतु विदेशी जोगाजोगर लाभ सहित आपण निजर व्यवसाय रोजगार करिवार सुजोग पाइबे। चाकरी रे आपणकर परिस्थिति अनुकूल हेबो। सहकर्मी ठारू आपण संपूर्ण समर्थन पाइबे। चाकरी रे कोनोसी परिवर्तन होई पारे नाही किंतु कोनोसी प्रकारर शॉर्टकट एड़ाइबा को चेष्टा करंतु। प्रेम संपर्क पाई यही समय मध्यम धरणर हेबाकु जाउछि। निजर प्रिय को निजर भावना प्रकाश करिबारे आपणकर किछि द्विधा रहिबो किंतु आपण निश्चित भावरे सेमानक भावना को सेमानक निकट प्रकाश करिवे। प्रेम जीवन परिचालना करिबा आपणक पई टिके कष्टकर हेबाकु जाउछि। अविवाहित लोकंक संपर्क रे मध्य उत्थान पतन हेबो। मंगल द्वादश घरे बसी सप्तम घरे पूर्ण दृष्टि रखिथिबारु निज मध्य झगड़ा परिस्थिति सृष्टि होई पारे। आपण प्रत्येक मामला को धैर्यर सहित समाधान करने को चेष्टा करने उचित। एही मास छात्र छात्री मानक पई हाराहारी ठारू किछि भल हेबो। भल सफलता संभावना रहिबो। आपण मध्य आपणकर सांग मानक सहयोगरु उपकृत हेबे एवं शिक्षा क्षेत्र में भल फलाफल पाइबे। एही मासरे आर्थिक असुविधा आपणक सामना रे रहिबो। आवश्यकता ठारू अधिक खर्च हेबो। मासर शेष भागरे भल आर्थिक लाभ हेबार संभावना अछि। पारिवारिक जीवन में उत्थान पतन घटिबो। सीधा सड़क कहा सहित कथा हेबा ठारू दूरेई रुहंतु एवं निजर पारिवारिक जीवन में उन्नति आनिबा पई निरंतर प्रयास जारी रखंतु। जदि आपण विदेश जावाक चाहूँगी तेबे एही इच्छा आंशिक भाव में पूरण हो पारिबो। ताहा होछि जदि आपण आगर प्रस्तुति करि सारिछंती तेबे आपण एही समय मध्य विदेश जाई परिबे। नचेत आपण विदेश जावा संबंधी भल खबर पाई पारंती।
କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଭଲ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମାସ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ, ଶନି ନବମସ୍ଥ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କମିବ, ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା କଥା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଅଯଥା ବ୍ୟୟ, ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଆଦି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର କାରକ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର କାରକ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ। ଯଦି ଆପଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ, ସବୁବେଳେ ନୁହଁ, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ, ଆପଣ କ୍ଷତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଏମିତି ଉଧାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଟଙ୍କା ହରାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଉନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଜନିତ ଫଳ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନବମସ୍ଥ। ତେଣୁ ନବମସ୍ଥ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ଶନି 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ତେଣୁ ଶନି ଯେହେତୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ନବମ ଭାବରୁ ଆମେ ଧର୍ମର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ବା ଭାଗ୍ୟର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଗୋତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 41 ଥର ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ 41 ଥର ଆପଣ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆପଣ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।